साड़ी स्टेशनरी पेशनरी परीक्षा आनिबा हां ना काय पिंदिबी पिंदिला माने साड़ी मु धोइमी तो साड़ी नष्ट होई जो काले भी सेटा भी पिंदिबी नै ना ना साड़ी पिंदिले मन धोया पड़ो मु काली कॉटन साड़ी पिंदिबी से साड़ी दियो जुआड गले पिंदी के जिबी कहबो जे जोरे ए सेटा मु बांधले गोटे लिचु गोळा आंची जाम 10 टंका तो एतिक जिनस आसी ची पूरा 1000 टंका से तावा चाउमिन बापा नहीं आसले आमे भी खाउछु मन टिके पूर्वरु मु जो वीडियो बनैथिली आ एबेका भीतर आपण माने फरक बुझी पारथिबे नाक आ मुह पूरा कुटी गला जय जगन्नाथ हेलो हाय नमस्ते आशा करूछी भले थिबे समस्ते तो आज वीडियो मु बहुत लेट रे स्टार्ट करछि लेट बोले ऐसे दिन 3टा हलानी सकाळ वीडियो जमा भी स्टार्ट करनथली कांगना वीडियो एडिट करिया को मन नथिला लेट रे एडिटिंग कली आ से वीडियो किछ भी करि नथली तो एबे स्टार्ट करछि आ एबे खेते सरी गलानी मा बाहर मार्केट से जीव काली सावित्री माने आज रविवार काली हो सोमवार काली सावित्री तो शनिवार दिन जो काली जो कहली जीव बोली वर्षा पाई जाई पालानी आज भी वर्षा उठे जी किंतु से जे जीव नहीं वो जिनस किना हेबार अछि तो वर्षा हो कि जाओ जीवा को तो पड़िबो तो से ऑलरेडी बाहर सालानी मु देखो छी मैं एपट गाइनी पछुडे आसी देखन जी मो बाहर सालानी हेलो तो से तो बाहर पड़ानी जीवा आ कौन आइबो मु कहि देजी पुणी भी आथरे फोन करी कहबे कौन आसो कौन नहीं कौन करे से बाहर भी जाऊ कौन आंची कौन नहीं सब गोटे देखेबी किंतु साड़ी को छाड़ी के साड़ी माजे अपन मन देखेबी साड़ी ता काली अपन मन देखेबी पूरा रेडी हे साला परे मैं जाऊ छी कौन आनीबो मार्केट रू साड़ी स्टेशनरी पेशनरी परीक्षा आनिबा तम घरे आउ खुशी अछि आ जीव बोली साड़ी मुझे फटाफट सही साड़ी आनिबो को ट्राई करबो ना हम फोन करबी कौन आस तू मोरे नाली देखा होछ हबे की करी नाली देखा होछ ओ हम जाउ लेट लानी है ना हां जा तो फ्रेंड्स सेता बळे जो मा मार्केट जाइतिला तो जहाँ आनिबा कथा आनी की पळे आछि तम सेटा अपन मन के भी देखेबी आ देखि नथली कारण मा सेठु आस्तार संध्या आइतिला तो से तरबरे संध्या देबा पळैतिला तो एबे हमें खाउतलु मुड़ी मिक्सर खाइ सारलुनी तो देखेबी से जहाँ आनी किंतु साड़ीटा एबे देखेबिनी साड़ीरा सरप्राइज काली पिन साला पर देखिया ना साड़ीटा एबे देखेबिनी बाकी आउ कोन आंची सेटा मैं अपन मानू देखेबी आ जेटा मुड़ी मिक्सर खाइ दिए से खट्टा पर खाइ मत आनी खोइ दोछि तो चलंतु हमें तो खाई सारलु होची मुड़ी मिक्सर एबे मां कोन आनथिला देखौची किंतु साड़ी भी देखेबिनी आ जो काली रे वीडियो जो एबे पब्लिक करली जो कहि से जो जिम्मी को साड़ी काली जो जिम्मी को साटा पिंदिबनी बोली कहिची जने कमेंट कर जनी कोन बे पिंदिबेनी घर एक बार तो जीवा नै से घर पिंदी हो कि हबो ना ना काय पिंदिबी पिंदिला माने साड़ी मु धोइमी तो साड़ी नष्ट होई जो कोड गले पिंदी तार ब्लाउज भी तैयारी हेनी तो आ गोटे साड़ी ए आनती सेटा काली पिंदिबो कि साड़ी सेटा म एबे अपन ना काली भी सेटा भी पिंदिबी नै ना ना साड़ी पिंदिले मन धोया पड़ो मु काली कॉटन साड़ी पिंदिबी से साड़ी दियो जुआड गले पिंदी के जिबी कहबो जे जोरे ए सेटा म बांधले जमा पिंदिबो ना वीडियो कॉल रे पिंदिबी टिके टिके पिंदी के जाले देखैबो पिंदिबोनी पिंदिबो से ब्लाउज पीस तो तैयार नै कोन लागियो पिंदिले भल लागियो हर भी पिंदे तो अभी चलन देखिए से कौन आंची आ फल तो कौन आंची मुझे देखे पारिनी एटा फ्रिज रे अछि फल आंचू सेव फल आंची कमला आंची डालिंब आंची तरबूज आंची जामुरोड आंची आउ केते कथा देई ता भीतर बहुत रेट आज फलमूल सपुरी आंची कदली आंची नडिया आंची रेट प्रबल तरबूज कहिछ तेंसु वांचे भोग हेला बेले देखेबो गोटे लिचु गोळा आंची जाम 10 टंका गोटे जामुरोड टिके नागरो 10 टंका कोन फल किनि के ओसा करिवो आपण गाडे फल रेट केते कमेंट रे कहंतु तो चलन देखिबा आउ बाकी कोन आंची तो को आंचू देखा चूड़ी नेल पॉलिसी एरा सुगर नेल पॉलिसी आंची 100 टंका सुगर पापरो कोटे रेड कलर टे मेहंदी एरा टिके डार्क कलर अछि रेड टा कि कैमरा देखा रेड
मेहंदी और चूड़ी पूरा 100 नाली टका चूड़ी 100 ये टका चारटा को 100 टका 100 टका 120 टका कहला 100 टका मेहंदी कि मेहंदी नेहा आउ रिमूभर कोड नहीं आसी ब्लू हेवन मु रिमूवर में कहया को मन नथिला जाउ से नहीं मॉइस्चराइजर कोड नहीं आसी एटा मॉइस्चराइजर नो क्लिप मॉइस्चराइजर नहीं आसी तोर निभिया रे नथिला मॉइस्चराइजर लिपस्टिक नहीं आसी सही आइतला क्लचर टा बढ़िया लागुची ना एटा केते टका नेला 30 टका 35 टका ये लिपस्टिक टा खोलनु कलर टा देखिया आरोजा कड़ा जका आ रेड लिपस्टिक देखन तो लिपस्टिक ए लिपस्टिक एटा भी सुगार एटा टिके पिंक कलर अछि किंतु वीडियो रे कैमरा रे ये कम आछी प्राइमर आंची प्राइमर देखिया प्राइमर भी सुगार सब तो सुगार हो एटा पूरा पर्पल कलर रे किंतु फिका लागुच कैमरा रे ना रियल पूरा प्राइमर कोड मराबो कांत रे गालो रे आ कोन तोर चूड़ी आंची इंदु बोली तोर चूड़ी ऑलरेडी मैं ऑलरेडी पिंदी साची गोटे चाचू आ अछि तो पछरे पिंदबो आ अच्छी केतरा गोटे पिंदिबा तोर 30 टका ऊपर को सुना जरी भी पड़ছে ना ଭଲ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛି ଆଉ ଥରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା ଆଖି ଦେଖାଉନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଟା ତ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ନେଲ୍ ପଲିଶ 100 ଏମିତି ଗୋଟେ 100 ହେଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଜିନିଷର 1000 ତ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ତ ଏବେ ଆସିବନି କିଛି ଆଉ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବାକି ଶାଢୀଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବିନି ଆଉ କଣ ଆସିଛି ଆଉ ତ ବାକି ଭୋଗ ଆସିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ତ ମା ରୁଟି କରୁଛି ରୁଟି କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କି ମେହେନ୍ଦୀଟା ଲଗେଇଦବୁ ତ ଦେଖିଆ ସେ ତ ମନା କରୁଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇବିନି କାମ କେମିତି କରିବି କଣ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯଦି ଟିକେ ଲଗେଇବ ତ ସେଟା ତ ପରେ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର ଘର ପୋଛାପୋଛି ସରିଗଲାଣି ଯେହେତୁ କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ପୋଛାପୋଛି ସରିଗଲାଣି ଏବେ ରୁଟି ହଉଛି ଆଉ ମା ଯୋଉ ଶାଢୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ତ ସେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଏ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛି ବି ଆଣି ନଥିଲା ମାନେ ତରବରରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ତ ଏବେ ବାପା କଣ ତାୱା ଚାଉମିନ ନା ହାକ୍କା ନୁଡଲ୍ସ କି ତାୱା ଚାଉମିନ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମା ରୁଟି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇବା ଆଉ ରିମୁଭର ନେଲ୍ ପଲିଶ ବି ସଫା କରିଦବା ଆସିଲେ ନା ବୋଧେ ବାପା ଆସିଲେ ତ ଏବେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଗୋ ରେଡି ୱିଥ ମି ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏବେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ରେଡି ହବ ତ କାଲି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରେଡିଟା ମାନେ ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କସ୍ମେଟିକ ଯାହା ବି ସବୁ ରଖିବା କଥା ତ ସେ ସବୁ ଥୋଇକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏବେ କରିଦେଲି କରିସାରିକି ମା ଘର ଫର ପୋଛିକି ଯାଇଛି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା ବେଳେ ତ କାଲି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଶାଢୀଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଲିନି ଯେହେତୁ କାଲି ସେ ଭିଡିଓଟା ବନେଇବି ତ ଶାଢୀଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇଲିନି ସରପ୍ରାଇଜ ଶାଢୀଟା ବଟ୍ ଏତିକି କହିଦଉଛି ଶାଢୀଟା ହଉଛି କଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଲ୍କ ପାଟ ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ବଟ୍ କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ଏବେ କିଛି ଦେଖେଇଲିନି ହଁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଲ୍କ ପାଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ସେଟା ମିଳିଗଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲି ଯୋଉ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଟା ହୁଏତ ମିଳିଲାନି ବଟ୍ ସେଇ ଶାଢୀ ମିଳିଗଲା ଯାହା ହଉ ତ ସେଟା ସେ ଆଣିଛି ସେଟା କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏବେ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ମା ବି ରୁଟି କରିକି ଆସୁ ତାପରେ ମାନେ ମେହେନ୍ଦୀ ଦେଖିଆ ସେ ଲଗଉଛି କି ନାଇଁ ଯଦି ବି ଲଗେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଯୋଉ ହାକ୍କା ନୁଡଲ କି ତାୱା ଚାଉମିନ ଏଟା ସେ ତାୱା ଚାଉମିନ ବାପା ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେକା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଫରକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି
ନାକଟା ବି ବହୁତ ବଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଥା ବି କହି ହଉନି, ବାଜି ଯାଉଛି, କାଟୁଛି। କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଏପଟ ଗୋଡଟା ପକେଇ ବସିଥିଲି। ମୋ ମାଆକୁ କହିଲି କି ମା ଟିକେ ସେପଟ ଗୋଡଟା ଉଠେଇଦେ, ତାକୁ ଆଉ ଶୁଭିନି ତ ସେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଟାଣିଦେଲା। ହାତଟାକୁ ଟାଣିଦେଲା ତ ମୋର ଟିକେ ବି ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋର ଟିକେ ବି ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ପଡ଼ିଗଲି ଆଗ ପଟୁଆ ହେଇକି, ତ ନାକ ଆଉ ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଟି ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଇ ବି ହଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ବାଜି ଯାଉଛି ନା କାଟୁଛି। ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଖାଇପାରୁନି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପୁଅ ପାରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲି ବୋଲି ମାର ବି ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସିଏ ବା ମେହେନ୍ଦି ଲଗଉନି, ମା ଲଗେଇବିନି, ପଡ଼ିଗଲି ତ। ଚାଉମିନ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଭାତ ଖାଇବି, ଭାତରେ ଅଛି ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଳୁ ସିଝା ଝୋଳ, କାଟି ତ ପଡୁଛି ଖାଇବାନି, କାଟୁଛି ନା ଖାଇବ ନା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣି ଦେଇଛ ଜମା ରୋଲ କରିବୁନି। ଆମେ ପୁଣି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆଜି ବି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ଆଜି 11:30 ହେଇଛି, ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ, ତୁମ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ମାଇକ୍ ବି ୟୁଜ କରୁନି, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହିପାରୁନି, କଥା କଲାବେଳକୁ କାଟୁଛି। ତୁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଦେ, କରୁନୁ। ତୋଟ ଦେଖୁନୁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି, କାଲି କଣ କହିଛୁ? हेलो हाय नमस्ते ନା जय जगन्नाथ। ନା ଏଟା ସିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତୁ 2 ଦିନ ହବ ଭିଡିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ। এটা ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳେ କହିବୁ, ଏଣ୍ଡ କଲା ବେଳେ କହିବୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି। वीडियो जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। आमे आज एतिक रोचु, जय जगन्नाथ। पुणी काली सावित्री ब्लॉग रे देखा हबो। मैं रागी की मेहंदी लगेलानी, मुझे मेहंदी लगेगा था कही, और तो पार्टी गला बोली से रागी को मेहंदी लगेला। तो काली पुणी सावित्री वीडियो देखा हबो। आज पे रोची वीडियो भल लगे मैं कहला बेला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबानी। आपण मैंने काली जो वीडियो में कही कोड कोड देखुं कमेंट कहते जाओ आप दूर आम वीडियो देखुं कि जाजपुर रोड रू मत लगुच कि देखुना, जदि किए देखुं जाजपुर रोड रू प्लीज कमेंट जनइबे। रोची जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।